Hello guys, update tayo karon guys no sa samad sa kong partner guys. Biska kung saon akong tambal guys, mga udlot sa bayabas, mga dahon-dahon. Nahurot ng dahon diri gud guys sa mong bayabas, apil na sa among abana. Wala gyud na kuan guys no, wa gyud ulian na yang samad nya usapod guys gadako nga gadako. Kakuan lang guys, basig na moy ika abag-abag guys, biskag tagpiso lang dako na kay na nga tabang sa mua guys no. Palihog lang pud kog follow ani guys. Follow and share. Mo ning update ron guys, yang samad guys no. Oh, dili lang nako ipa kuan kita mayo guys kay violation man gud ni siya. Palihog lang kog sabot guys sa inyong mga salamat kay guys sa inyong pag support sa kuha guys no. Palihog lang ko follow and share guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you for watching.